माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत वेदर, बहुत प्यारी बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नाजरीन, आज बहुत ही खूबसूरत वेदर हुआ है इस्लामाबाद में, और बहुत ही मेरे ख्याल से तो सारी जगहों पे मानसून की बारिशें हो रही हैं और अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह पाक इसी रहमत को हम पे बरसाता रहे, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत है। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक ये है कि घर में प्रॉब्लम्स, मुफलिसी, परेशानियाँ, नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ, डिप्रेशन क्यों आता है। पुराने ज़माने में बड़े बुज़ुर्ग बहुत सारी बातें हमें समझाया करते थे और हम समझते थे, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन ये होता है। जैसे कि अगर आपके घर में टूटे हुए कप हैं या बाउल हैं जिसमें थोड़ा सा भी एक लाइन पड़ गई है, थोड़ी सी भी वो चटक गया है, तो उसको प्लीज़ आप यूज़ ना करें, क्योंकि वैसे भी उसमें खाना या पीना मकरूह होता है और ये परेशानी लाने का भी साइन है। इससे बैड एनर्जी होती है जो घर में हमारे आती है। दूसरी चीज़ जो है, घर में आपने देखा होगा छत पे या स्टोर रूम्स में लोगों ने जैसे घर बनाया हुआ होता है तो क्या करते हैं, पुरानी लकड़ियाँ संभाल के रखते हैं और पुरानी चीज़ें, जी ये भी रख दो वो भी रख दो। कुछ चीज़ों में लोहा होता है, लोहे में जंग लगना, यानी कि जंग जो है वो किसी भी चीज़ पे अगर लग जाए तो वो रवा नहीं होती, वो स्टक हो जाती है, रुक जाती है, चाहे वो मशीनरी हो या कुछ भी हो। तो जंग जो है वो एक बैड एनर्जी लाती है आपकी ज़िंदगी में। तो वो तमाम चीज़ें फ़ौरन आप अपने घर से हटा दीजिए। पुरानी लकड़ी, जंग वाली कोई भी लोहा या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई टूटा फूटा पंखा रखा हुआ है और बंद जो क्लॉक्स होते हैं, जो घड़ियाँ, जब वो रुक जाएं या ख़राब हो जाएं तो उसको आप फेंक दें, और अगर वो घड़ी ठीक है तो फ़ौरन उसमें सेल डालें। रुकी हुई घड़ी जो होती है वो बैड वाइब्रेशन देती है। इसके अलावा फटे पुराने कपड़े और बहुत ज़्यादा गठरियाँ बनी हुई, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों के छोटे कपड़ों को भी गठरियों को बना बना के स्टोर रूम में रखा होता है यादगार के तौर पे, तो वो भी बैड वाइब्रेशन लाती है। उससे भी घर में रुकावटें, परेशानियाँ, ये तमाम चीज़ें पैदा होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी रद्दी, पेपर, अखबार वगैरह अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन लोग फिर भी रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रोटी के टुकड़े हैं, पहले तो कोशिश करें कि रोटी ज़ाया ना हो, खा लिया करें। अगर रोटी के टुकड़े हैं तो उनको एक ही शॉपर में जमा करके कबाड़िए को दे दिया करें, और उसमें ये ना हो कि उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं और वो पड़ी हुई है रोटी, तो वो भी बैड वाइब्रेशन देती है। टूटे हुए जूते, फ़ौरन उन जूतों को हटा दीजिए जो टूटे हुए हैं, जो आपको नहीं पहनने, उन्हें फ़ौरन हटा दें। और जूतों को कभी भी अपने बेड के नीचे ना रखें। इससे एक तो नाइटमेयर्स आते हैं, यानी कि बुरे ख्वाब का आना, और इसके अलावा बैड वाइब्रेशन। इसके अलावा आपने अपने घर में धूल मट्टी का होना, और जैसे हो जाता है कभी कभार इंसान कभी बीमार होता है, जैसे मैं एक दफ़ा बहुत बीमार पड़ गई, तो मेरी जो आपको पता है ना, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके जो सर्वेंट होता है, जो काम वाला होता है, जो हेल्पिंग आपका पर्सन होता है, तो उनके सर पे जब तक आप खड़े ना हो तो वो भी काम सही से ध्यान नहीं देते। तो वो फिर काम करना, उसने फिर मैंने, जब मैं सही हुई, थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तो मैंने देखा धूल थी काफ़ी ना सोफ़ों पे लगी हुई और इस तरीके से। तो मेरे कमरे में तो वो सफाई कर दिया करती थी, लेकिन जैसे ड्राइंग रूम में या दूसरे जहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जा रही थी तो वहाँ धूल लगी हुई थी। तो उससे होता ये है कि बीमारी में और इजाफ़ा होता है, डिप्रेशन में और इजाफ़ा होता है। तो उसको नीट एंड क्लीन रखें, इसलिए कहा जाता है कि सफाई निफ्स ईमान है। इसके अलावा जो है वो जाले, घर के जालों को साफ़ करें और
ہڈیاں جو ہوتی ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ سے ہم اپنے کھانے کی شروعات کرتے ہیں. تو جب ہم بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں جو وہ ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں کو کبھی بھی ٹریش میں نہ پھینکیں. یہ میں بہت ایسی بات بتا رہی ہوں جس سے رزق بڑھے گا, رزق میں فراوانی ہوگی. اس ہڈیوں کو ہمیشہ الگ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالیں اور ان کو باہر کسی کچرے میں نہ پھینکا کریں, کسی کونے میں کسی کیاری کے پاس رکھ دیا کریں تاکہ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ ان کو کھا کے آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہڈیاں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ دوبارہ اللہ کی فضل سے اور اللہ کی انہی ہڈیوں پہ دوبارہ سے گوشت وہ آ جاتا ہے اور وہ مومن جناتوں کی غذا بن جاتی ہے. تو اس سے رزق بڑھتا ہے. تو کبھی بھی کچرے میں آپ نے ہڈیاں نہیں پھینکنی, الگ سے پھینکنی ہے. کچرا ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ بیزی ہیں یا بہت وہ ہیں تو ٹھیک ہے, ویسے ڈیلی روٹین میں کچرا جو ہے وہ روز کے روز باہر پھینکوا دیا کریں. کچرے کی بالٹی کبھی بھی آپ گھر کے باہر, جیسے فلیٹ سسٹم ہوتا ہے بعض لوگوں کا تو وہ باہر رکھ دیتے ہیں کچرے کی بالٹی, تو وہ بالٹی کبھی بھی آپ کچرے کی باہر مت رکھیں, کیونکہ جب صبح فجر کے بعد فرشتے آتے ہیں رزق لے کے تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں, تو رزق میں اس میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. تو یہ تھی تمام چیزیں, اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں کہ جیسے کہ ہم ٹوٹی ہوئی پلیٹیں اسی چٹکی ہوئی پلیٹوں میں کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں رکھنی, ان پلیٹوں کو بھی آپ پھینک دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور بہت زیادہ آپ کے پاس اگر کپڑے ہیں اور آپ نئے جوڑے بنا رہی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو پہلے پرانے کپڑے ہیں وہ کسی کو آپ دے دیں. آپ اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھیں, اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے کام والی کو دے دیں, آپ کسی بھی مستحق کو وہ کپڑے دے دیں سردی کے گرمی کے, اور پھر آپ اپنے نئے جوڑے بنائیے. اس سے بھی آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا, برکت ہوگی. اور یہ جو بلا وجہ کے کپڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے یوز میں بھی نہیں ہوتے تو یہ بھی بیڈ وائبریشن پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ واش روم میں آپ ہمیشہ ایک جو راک سالٹ ہوتا ہے یعنی کہ پہاڑی نمک, جو پنک سالٹ جسے کہتے ہیں, وہ آپ ہر واش روم میں ایک ایک ڈلی رکھ دیا کریں. نیگیٹیوٹی کو آبزرو کرتا ہے, اس سے نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے یا آپ کو کوئی ڈپریشن زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اپنے بیڈ کے نیچے بھی راک سالٹ یعنی پنک سالٹ کو آپ کسی کٹوری میں رکھ لیں اور اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو پھینک دیا کریں. تھوڑا تھوڑا ڈلی رکھ لیں تو اس سے بھی وائبریشن جو ہے وہ گندی وائبریشن جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اوپری اثرات بھی ہو سکتے ہیں, جادو بھی ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ جو بے برکتی کے اب جو لوگ کہنے لگے ہیں کہ جی برکت نہیں ہے پیسوں میں, تو برکت اس وجہ سے نہیں ہوتی. اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے چیز کو لیا کریں, اور جب بھی آپ پیسے کسی کو دے رہے ہوں تو الٹے ہاتھ سے قالو ان للہ و ان اللہ راجعون کر کے آپ دیا کریں. انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا, اور جتنے پیسے آپ کے جائیں گے اتنے پیسے آپ کے پاس واپس آ جائیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور اپنا رکھیے گا خیال اور انجوائے کیجیے رینی ویدر کو. دیکھتے رہیے ایمانس ورلڈ. اللہ حافظ.